Good morning mga busing. So nanapod tay project no. Kay kulang man ni atong bulutangag kuan kaning grow box nato. So magama na pula man taning lamisaha ato lamang ning poston og UV plastic no para mahimo na po ni siya og grow box. So ato rang pamutlo ni kato kuning sa lamisan ako sa unang karaan no ako rang gikuaag tabla. So ato ra ning putlon nga iskinado ni 1 meter by 1 meter nya kana ato sang gisalgan og karton no. Dayon ato ra nang sapawan og kaning gatong insulating foam ang ilalom, then usa na to salgag plastic nga UV plastic nya sa taas either foam or insulating foam gyapon natong itabo no na naibangag-bangag na para sa cups. So ingon ani ra abang-abang ra og maayong buntag diri ra takotob og daghang salamat.